Hindi talaga makaget over sa Maria, eh, no? Yasmin! Siso. Swing! Ng swing. Ano ba yan? Duyan. Yasmin! Maturagan. Ay, maturog ka ditan. Nak! Yasmin! Hello! Hello! Yasmin. Dapat Yasmin na lang. Naisulat ko na sa birth certificate, eh. Ano pa mo, ha? Dapat ngayon Maria Sofia Alicea. Kaso yung Alizea? itulak mo yung sarili mo. Itulak ka ni ante. Woo! Kita mo pa. Wow, hello. Hello, hello. Woo! 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 Nakanguso na naman kami. Woo! Sige, magsiswing ka. Yung anak ko nakanguso, oh.